बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि कल जो पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला है उसमें आइन की फतह हुई है, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को फतह हुई है। कल का फ़ैसला जब आया उस आर्डर में क्लियर कट लिखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फोर्थ विद बल्ले के निशान को वेबसाइट पे नोटिफाई करे। हैरानगी की बात है कि जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका टोटली जिम्मेदारी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्री फेयर इलेक्शन कराना और इलेक्शन को ही मेंटेन करना, उसको हाई कोर्ट ये आर्डर दे रही है कि आप ये बल्ले का निशान नोटिफाई कर दें वेबसाइट के ऊपर। अभी तक वो नहीं हुआ। अभी मैंने वो फैसले की कापी जमा करा दी है बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पीटीआई, और यही रिक्वेस्ट की है कि आर्डर के पैरा नंबर 2 में आपके लिए क्लियर कट डायरेक्शंस हैं हाई कोर्ट की कि आप नोटिफाई करें वेबसाइट के ऊपर। इससे पहले आपने देखा कि एक पहले फैसला आया जिसमें ये कहा गया था कि आप 9 तारीख तक, वो भी पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था, उसमें भी यही कहा गया था कि आप बल्ले के निशान को नोटिफाई करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने नहीं किया। मैं आज वाज़ेह बता रहा हूँ कि अभी हमने कंटेम्प्ट पटिशन तैयार कर लिया है और अगले 10-15 मिनट में वो कंटेम्प्ट पटिशन जो है हाई कोर्ट पेशावर में दायर हो रही है। अब देखें कि आप एक पार्टी को जिसकी आपकी डायरेक्शन से मैंने इलेक्शन करवाया और पूरा कॉन्स्टिट्यूशन और रूल्स को फॉलो करते हुए इलेक्शन करवाया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खुद कहा कि इलेक्शन के बारे में तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। जितने पटिशनर थे उनको कहा है कि इलेक्शन हो चुके हैं और इनकी डायरेक्शन 20 डेज़ के ऊपर जो डायरेक्शन थी उस पर इलेक्शन करवाए गए। जो दूसरा जो डिस्कस किया गया जो पटिशन हो वो हाई कोर्ट ने, पेशावर हाई कोर्ट ने क्लियर कह दिया है कि हम ईसीपी के फैसले को कलअदम इस वजह से करार दे रहे हैं कि ईसीपी के पास ये मैंडेट भी नहीं था। 208, 209, 158 रूल्स और 2155 ऐसा कोई रूल नहीं है जो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करे कि वो बतौर कोर्ट ऑफ लॉ मेरी अपॉइंटमेंट को या उमर अयूब साहब की अपॉइंटमेंट एज ए जनरल सेक्रेटरी को ये फैसला दे कि ये कलअदम करार दिए जाएं। ये ईसीपी का मैंडेट नहीं था। अगर मेरी अपॉइंटमेंट भी थी और जनरल सेक्रेटरी की, वो अकॉर्डिंग टू द रूल्स हुई। और कल हाई कोर्ट पेशावर को मैं सलाम पेश करना चाहता हूँ जिन्होंने बाकायदा पहले दिन 5 घंटे की बहस सुनी, फिर 5 घंटे की बहस सुनी, मुसलसल 10-12 घंटे बहस करते रहे और एक एक पटिशनर को टाइम दिया गया। अब क्या वजह है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को रुकावट है कि एक इलेक्शन जो 8 फरवरी को होने जा रहा है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये पत्थर पे लकीर है, उस इलेक्शन में रुकावटें डाली जा रही हैं। 10 करोड़ से ज़्यादा आवाम जो एक पार्टी के साथ एफिलेटेड है, जो फेडरेशन की अलामत है, जो फेडरल की जमात ही सिर्फ नहीं है, जो गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी है, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी में भी अपना राइट रखती है, जिसके साथ लोग अटैच हैं, जो जमहूरियत की बात कर रही है, जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरान बात कर रही है, उन लोगों को डिफरेंटाइज किया जाएगा। क्या जमहूरियत को इस तरह डीरेल किया जाएगा? अगर इस तरह के इलेक्शन हुए तो 8 फरवरी के बाद इस इलेक्शन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? क्या हम दोबारा इलेक्शन में जाएंगे? अगर किसी को आपने इलेक्शन इस तरह देने हैं तो फिर मुल्क और कौम का पैसा बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है? आप करें फिर इलेक्शन। आप जिसको प्राइम मिनिस्टर बना के बैठाना चाहते हैं वो तो सारी कौम को पता है, लेकिन हम बता दें कौम पूरी एजुकेट हो चुकी है, कौम में सारी कुछ चीज़ों का पता है, हर चीज़ पे उन्होंने नज़र रखी हुई है। वो खड़े हैं जमहूरियत के साथ, वो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं और वो उस लीडर के साथ खड़े हैं जो कहता है कि मैंने नीचे से लोगों को उठाना है, उसका नाम इमरान खान है। और इंशाअल्लाह हम जमहूरियत को डीरेल नहीं होने देंगे। हम जमहूरियत पे बिलीव करते हैं, हम आइन की बालादस्ती पे बिलीव करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं और इंशाअल्लाह इस इलेक्शन का हम कहीं नहीं जा रहे, ना हम बाईकाट में जा रहे हैं। हम इस इलेक्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं क्योंकि हमारी जमात जमहूरी जमात है और इसी निशान के साथ पहले इलेक्शन लड़ चुकी है। आप देखना आज जो कंटेम्प्ट होगी तौहीन अदालत, उसमें भी फैसला होगा और इनको शाम तक इंशाअल्लाह बल्ले का निशान नोटिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये हाई कोर्ट के आर्डर हैं। अगली बात ये है कि देखें, एक पार्टी जो लोगों की बात करती है, जो रूल ऑफ लॉ की बात करती है, उसको आप माइनस नहीं कर सकते, उसको इस सिस्टम से नहीं निकाल सकते, उस शख्स को आप माइनस नहीं कर सकते।
آپ نے پوری کوشش کر لی، فیک فیبریکیٹڈ 180 کیس بنائے آپ نے، نہ کوئی توشہ خانہ کیس ہے، نہ کوئی سائفر کا کیس ہے. ہر کیس کے پیچھے آپ ڈیلے کر رہے ہیں کہ ان کے کاغذات کو آپ نے دیکھا ہے کہ پیپر ان کے ریجیکٹ ہو رہے ہیں، ان کو الیکشن سے نکالا جا رہا ہے، جو چیزیں ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. لیکن ہم اداروں کی عزت کرنے والے لوگ ہیں، ہم جوڈیشری کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم پاکستان کی فوج کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم ہر ادارے کی عزت کرتے ہیں. لیکن آئین یہ کہتا ہے کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی حدود میں کام کرے، اور ہم بھی یہی کہتے ہیں. انشاءاللہ یہ جو فیصلہ ہے پشاور ہائی کورٹ کا، اس کے مطابق ہم بلے کے نشان سے الیکشن میں جا رہے ہیں. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس آرڈر کو فالو کیا جائے، لوگوں کو جمہوری پروسیس کا حصہ بننے دیا جائے، اور آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ بلیو کرنے والی جماعت کو اس طریقے سے اور عوام کو ڈی فرنچائز نہ کیا جائے. کیونکہ عوام اس ٹائم کڑی ہے، عوام چاہتی ہے کہ ہم الیکشن میں جائیں. آپ عوام کو مت روکیں، عوام کو الیکشن میں آنے دیں اور جمہوری پروسیس کو چلنے دیں. سر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہا ہے، اس پر آپ کا کیا سٹانس ہے؟ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان، یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے، یہ بڑی اس پہ سوچ والی بات ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کیا لوکس فرینڈ آئی ہے؟ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان پارٹی ہے؟ دیکھیں ایک چیز اس دن سامنے آئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے تین چیزیں پوچھی جو پٹیشنر تھے، جس میں اکبر ایس بابر تھے. انہوں نے کہا کہ کیا آپ ویریفائڈ ووٹر ممبر ہیں؟ ممبران نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی ہم ممبر نہیں ہیں. انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو تھا پی ٹی آئی کا جو میں کر رہا تھا، کیا آپ نے وہاں کوئی اپلیکیشن دی ہے؟ مجھے کوئی اپلیکیشن نہیں ہے. میں نے ایٹ اسٹیٹ بار کہا کہ اگر ان کی کوئی اپلیکیشن آتی تو میں ان کو ایڈریس کرتا. ایک لنڈن ممبر نے پوچھا کہ یہ پینل الیکشن ہے، آپ کے پاس کوئی پینل تھا؟ تو یہ تینوں جواب نہیں تھے. ان کی تو اور انہوں نے ججمنٹ میں کوئی ذکر نہیں کیا، صرف اور صرف ذکر یہ کرتے رہے کہ یہ جو اپائنٹمنٹس ہیں، جو لیگل کویسچن، جو کورٹ آف لا نہیں ہے. کل پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کورٹ آف لا نہیں ہے، آپ کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے. تو اب آپ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ الیکشن کمیشن اگر ہمارے خلاف فریق بن چکا ہے تو کیا ہو رہا ہے ایک پارٹی کے ساتھ. اس پارٹی کو نکالنا چاہتے ہیں، ان کو الیکشن کے پروسیس سے اسی طرح کا جو ابھی تک بلے کا نشان جو 9 تاریخ تک ہونا تھا، جو آج ہونا تھا، نہیں ہو رہا. تو یہ چیزیں تو سامنے ہیں، یہ میلا فائنلی سامنے ہے کہ کیا ای سی پی ایک پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کرنا چاہتا ہے. سر یہ بتائیے گا کہ سیکروٹنی کے حوالے سے جو مخصوص نشستوں کی سیکروٹنی ہے وہ آپ کے ممبران کی جا رہی ہے؟ 13 اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے. ہو چکی ہے. اور دوسری بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بات آپ کے اس کویشچن کے حوالے سے کہ آپ نے دیکھا ہمارے کینڈیڈیٹ کے ساتھ کیا ہوا. میں بھی خود کینڈیڈیٹ ہوں. جہاں ہماری سیکروٹنی کی ڈیٹ میری 28 تھی، مجھے کلیئر کیا گیا، لیکن 30 تاریخ کو ایک آرڈر آیا تو وہ جج صاحب نے پوچھا کہ ہاں بھائی 30 تاریخ کو آرڈر اسی طرح آنا تھا، ہمارے پیپر ریجیکٹ کر دیے گئے. اور ایسے حلقہ بھی تھا جہاں ایک کینڈیڈیٹ کے پیپر 3 کنسٹیٹیوشن سے ریجیکٹ ہوئے اور آر او علیحدہ ہیں، لیکن آرڈر جو ہے وہ سیم ہے، اس میں فل اسٹاپ کامے کا بھی فرق نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ اگر الیکشن کمیشن کو ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ 8 فروری کو بے شک الیکشن کرائیں، لیکن جو آر او ہیں جو الیکشن ہو رہے ہیں ان پہ ہمارا اعتراض ہے، کیونکہ ججز سے تو ہمیں انصاف کی امید ہوتی ہے. لیکن یہ جس طریقے سے بیوروکریسی سے ابھی آرڈر کر یہ پری پول لیکنگ تو ہو گئی. آپ نے دیکھا کہ بلک میں لوگوں سے پیپر چھینے گئے، پیپر پھاڑے گئے، لوگوں کے الیکشن پروسیس سے نکالنے کا پوری کوشش ہو رہی ہے. تو یہ چیزیں تو سامنے آ گئی. اب ای سی پی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ ایک کنسٹیٹیوشنل باڈی جس کا کنسٹیٹیوشن کے اندر ایک باڈی ہے وہ خود اپیل میں جا رہی ہے اس آرڈر کے خلاف. وائی؟ یہ کویشچن تو میں ان کے لیے چھوڑتا ہوں. اب دونوں ادارے جو ہیں دونوں سپریم ہیں، تو آپ سے کیا سمجھتے ہیں ایز اے ورکر نہیں، ایز اے قانونی ماہر آ کر کس کی جیت ہوگی، کیا الیکشن کمیشن کی یا پشاور ہائی کورٹ؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کنسٹیٹیوشنل باڈی کا مینڈیٹ جو تھا وہ تھا 208 الیکشن کمیشن ای سی پی کا، 208 209 کا اور 158 کا. اور جو ہمارا جو تھا ہائی کورٹ کا مطلب 12-13 گھنٹے انہوں نے ہیئرنگ کی اور ایک پٹیشنر جو تھے ان کو بھی سنا، ہمیں بھی سنا، الیکشن کمیشن کو. انہوں نے پورا 208 209 to 155 ہاں جس میں انہوں نے کہا اگر الیکشن نہ ہوتا نا، میں مطلب الیکشن نہ کرا لیتا
PTI का, तो आपके पास 215(5) में जो अमेंडमेंट हुई आप वो फाइन कर सकते थे, अब वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने इलेक्शन करा दिया। तो आपने पूछा कि इसमें कौन है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के फैसला, क्योंकि इसका फैसला एज ए कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, इसके पास मैंडेट कहीं भी कोर्ट ऑफ लॉ का ये नहीं है, ये मैंडेट टोटली है कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने फैसला जो किया है वो सारा ही चीज़ें फ्रेश आउट करके ला को कि आया ECP के पास मैंडेट क्या था। तो मेरा ख्याल है कि जो हाई कोर्ट का फैसला है वो इंशाअल्लाह क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट भी देखती है तो इंटैक्ट रहेगा, क्योंकि हाई कोर्ट ने तो बाकायदा पूरा लॉ देख के उस पर फैसला किया और होना भी चाहिए था जो फैसला हुआ। थैंक यू वेरी मच सर। टिकट की तकसीम के ऊपर कुछ तनाज़ात, कुछ अफवाहें चल रही हैं कि मुनव्वर साहब ने पैसे लिए हैं, उसके बाद देखें मैं आपको बताऊं, खान साहब ने जेल के अंदर बैठ के अथोराइज कर दिया है कि जो इस इशू को एड्रेस करेगा वो हमारे चेयरमैन है गौहर अली खान साहब। आप ये क्वेश्चन, क्योंकि मैं पार्टी से नॉमिनेट कर दिया खान साहब ने, ऐसे क्वेश्चन आप बैरिस्टर गौहर अली खान साहब से पूछ सकते हैं। मेरा कोई, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैं तो एक ही मैसेज देता हूं कि हमारी पार्टी इंसाफ पे कायम हुई है। मैं खान साहब को ये मैसेज देता हूं कि हमें पार्टी में साफ़ सुथरे नीट क्लीन जो हमारा विज़न है, हम कहते हैं रियासत मदीना, तो रियासत मदीना बनाने के लिए हमें भी टिकट जो देने चाहिए वो बिल्कुल साफ़ और जिनका पास्ट माजी साफ़ हो, क्योंकि मैं इस रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट आज से नहीं चल रहा, मेरा तो कोई मिशन नहीं है। मैं तो चाहता हूँ इस मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो और जिस तरीके हम कहते हैं कि नीचे से तबका जो है कमज़ोर तबके को उठाया जाए। मेरा ख्याल है कि मैं 2007 से अदलिया की मूवमेंट से चल रहा हूँ। मैं खान साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपनी पार्टी के अंदर जिसको भी टिकट दें वो करप्ट आदमी ना हो, फेयर हो और इस मुल्क की आवाम के लिए सोचे, क्योंकि हम कहते भी यही हैं कि हमारी पार्टी इंसाफ पे और हम आवाम के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। देखें कानून जो कहता है वो यही कहता है कि हमें रिलीफ मिलेगा और हमें उम्मीद है कि रिलीफ मिलेगा, क्योंकि हम कानून की बात कर रहे हैं, आइन की बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हमने इलेक्शन भी ठीक कराए, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कराए, अकॉर्डिंग टू रूल्स कराए, और हमारी जो कल बैरिस्टर अली जफर साहब ने बहस की, कोर्ट को अच्छी तरह कन्विंस किया और कोर्ट उसके आर्गूमेंट के साथ चली। तो मेरा ख्याल है कि बैरिस्टर साहब वहाँ भी आर्गूमेंट्स मेंटेन करेंगे और इंशाल्लाह हमारी फतह होगी। थैंक यू वेरी मच।